हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप्स। ये क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। ये है रेड कलर, ये है येलो कलर, ये है ब्राउन कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ब्लू कलर, ये है ऑरेंज कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। स्क्वायर क्या है किड्स? ये है स्क्वायर। सर्कल क्या है किड्स? ये है सर्कल। ओवल क्या है किड्स? ये है ओवल। ट्रायंगल ये है ट्रायंगल। हेक्सागन क्या है किड्स? ये है हेक्सागन। पेंटागन क्या है किड्स? ये है पेंटागन। रेड कलर कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। येलो कलर ये है येलो कलर। ब्राउन कलर कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्राउन कलर। ग्रीन कलर ये है ग्रीन कलर। स्काई ब्लू कलर कौन सा कलर है किड्स? स्काई ब्लू कलर। ऑरेंज कलर ये है ऑरेंज कलर। तो चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।